yeah. Memories bring back your Love Radio News. Love Radio News. Ngayong hapon, aniyan nato ang Love Radio News. Atod ka nato sa ADJ and R Pest Control. Adlaw nga Martes, unang adlaw sa buwan sa Hulyo. Niyani o pagsaway gikan sa mga netizen ang gihimo sa mga sakop sa Mati PNP human nga ni sulod. Sa usa ka balay og gisipa-sipa ang pultahan aron kuhaon ng usa ka babae nga nagatubang og reklamo. Base sa video nga gipost, walay dala nga unsa mang dokumento ang mga pulis. Kung mapamatud-an nga dunay nasupak ang mga pulis, pwede nga ikaso niini mo ang abuse of authority, violation of human right, trespassing, administrative case, o destruction of property. Niabot si Rodrigo Rigo do 30 seconds sa Sangguniang Panglusod Session Hall karong hapon. Kinialang sa unang regular session sa 21st City Council. Si Rigo ang masyong isip acting Vice Mayor. Samtang si Vice Mayor Sebastian Duterte mao'y musilbi isip acting Mayor. Samtang ato pa sa ICC si Mayor-elect Rodrigo Duterte. Nibalibad si kanhi President Rodrigo Duterte kay baligyang iyang balay sa Doña Luisa Village, Davao City. Matod pa nga ang maong propiedad, dunay lawom nga sentimental value isip pinakauna nga balay nga natukod sa kanhing presidente gamit ang iyahang kagulingong sapi ug dili nini buot nga mabuwag kaniya bisan na nakadetine kini karon sa International Criminal Court o ICC. Kini gibutyag sa iyahang anak nga si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Nga bisita sa iyang amahan sa ICC Detention Center sa The Hague kaghapong adlaw June 30. Nagpagawas og statement ang Office of the Vice President o OVP karong adlaw July 1 may tungod sa kunog himo-himo nga istorya sa Manila Standard. Matod sa OVP nga walay kamatuoran ang gipublish sa front page sa Manila Standard nga newspaper nga dunay petsa nga July 1, 2025. Nga dunay uluhan nga VP Sara opposes sale, wants Rodi's house to be a museum. Pabasa sa artikulo nga dili kuno uyon si VP Sara nga ibaligya ang balay sa kanhing presidente o giingon nga buot ni VP Sara nga i-preserve ang balay o i-convert kini nga usa ka museum alang sa mga fans ug supporters nga buot mo bisita aron na makita kung asa iyang amahan mukaon, matulog ug asa kini dapit pirmi mupahulay. Si Maria Teresa Lazaro na ang bagong Department of Foreign Affairs Secretary. Kinihuman nanumpa karong adlaw sa tubangan ni President Bongbong Marcos sa Malacañang. Sa susama okasyon, gisilbi usab sa presidente kay Lazaro ang Order of Sikatuna na dunay ranggo nga dato o Grand Cross isip pag-ila sa 40 ka tuig na niini nga serbisyo sa gobyerno. Nag-impusar ang nasod China og sanctions sa bato kay kanhing Senador Francis Tolentino nga dili na kini makasulod sa Hong Kong ug Macau. Ini gumikan sa pagka-anti-China politician ini ug mga dili maayong pamahayag batok China may tungod sa isyu sa West Philippine Sea. Batod sa Chinese Foreign Ministry nga ginadepensahan sa Chinese government ang soberanya, seguridad ug ang interes niini sa paglambo layo sa mga pandaot sa mga giingong anti-China politicians gikan sa Pilipinas.
Makita na nga gasulob og Pelicans jersey si Kevin Looney sa musunod nga mga NBA season. Kinihuman nga ni Oyon si Looney sa $16 million sulod sa duha ka tuig nga kontrata. Ana-ana sa napulo ka tuig ni duwa si Looney sa Golden State Warriors og nakabato na usab kini og tulo ka NBA champion isip sentro sa Warriors. Og maokad to ang atong Love Radio News. Atong kanato sa ADJ and R Pest Control. Ako, si Ruben Casanova Jr. Protektahi ang inyong panimalay batog sa mga peste o termite sama sa anay. Ang anay doon ang kini kapasidad nga muhinay-hinay daot sa kahoy, sa log, bungbong o man pang istruktura sa inyong balay. Nga wala nimo na matikdan. Mao nga tawagi, uadtua ang ADJ and R Pest Control sa Davao. Ang ADJ and R ga-offer og mga serbisyo sama sa comprehensive inspection, safe and effective treatments, preventative measures aron maprotektahan ang inyong panimalay og certified og eksperyensyado ng ilahang mga technicians aron makabilin nga termites free ang inyong balay. Ayaw na paglangan at tuwa na ang ADJ and R Pest Control na himutang sa Evergreen Street, Maharlika Village, Maa, Davao City. O matawagan sa telephone number 0822965883 o sa mobile number 0975-578-6049 o sa 0951-378-7656. O doon na po sila treatment matok sa lamok, ilaga, uman pang mga peste sa inyong panimulay.